Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita sama-sama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dalam kejadian yang Allah taala telah ujikan kepada nenek moyang kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim tidak akan pernah mencelakai hambanya, namun Allah memuji saja. Maka kita harus paham pelajaran dari Allah Ta'ala bahwa kita dihantar ke alam dunia ini semuanya dalam rangka melaksanakan ujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingin melihat siapa-siapa orang yang taat, siapa-siapa orang yang banyak bermaksiat, siapa-siapa orang yang taat perintah Allah, siapa-siapa orang yang melanggar larangan Allah Ta'ala. Yang taat kepada Allah selamat, yang melanggar larangan Allah pasti ada akibatnya. Yang taat kepada Allah akan ada akibat yang baik, yang bermaksiat meninggalkan perintah Allah akan ada akibat yang buruk. Ini adalah pelajaran hadirin yang mulia bahwa ujian hidup kita ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah taala, Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban. Beliau dikenal seorang nabi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak beliau kecil sudah mencari-cari yang hak kebenaran. Di mana Tuhanku? Di mana Rabbku? Ketika beliau berada di siang hari, di pagi hari melihat matahari, mungkin ini Rabbku. Ternyata tenggelam, ternyata tidak, dicari lagi. Maka beliau melihat di malam hari yang begitu indah, bintang-bintang, bulan-bulan. Merenung lagi, apakah ini mungkin Rabbku? Ternyata tenggelam lagi, tidak juga. Maka akhirnya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi, seorang pemuda yang akhirnya tumbuh dalam keadaan memiliki iman yang kuat, memiliki yakin yang kuat kepada Allah Ta'ala. Di tengah orang-orang menyembah selain Allah, beliau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang berbondong-bondong menyembah berhala, beliau tidak menyembah berhala. Ketika orang rame-rame ingin melaksanakan satu upacara, beliau berkata, "Ana saqimun, saya sakit." Maka akhirnya itu patung-patung, ketika orang sudah sepi, patung-patung yang biasa disembah oleh masyarakat ketika itu dihancurkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini pengorbanan beliau, fikir beliau dari sejak muda sudah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah patung-patung berhala tadi hancur, disisakan satu patung lagi. Untuk tidak dihancurkan, dikasih dikalungkan itu kelompaknya. Maka dimuliakan itu patung, dia tidak bisa bicara, tidak bisa makan, tidak bisa minum, boro-boro mau membela diri.
Ini Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kaum ketika itu yang betul-betul harus berpikir bahwa yang disembah hanya Allah Ta'ala. Maka akhirnya orang-orang pun marah karena Tuhannya telah dihancurkan, Tuhannya telah dirobohkan, telah dihinakan. Namrud laknatullah alaih pun marah. Maka akhirnya dikumpulkanlah kayu bakar. Semua masyarakat dikumpulkan menyaksikan bahwa Nabi Ibrahim seorang Nabi akan dibakar hidup-hidup. Masya Allah, Nabi Ibrahim tenang saja, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, karena sesungguhnya bersama hamba yang soleh adalah Allah. Bersama seorang yang soleh, yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka bersama dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, kata Allah Ta'ala. Sudah menjadi kewajibanku untuk menolong orang yang beriman. Ini sampai hari kiamat. Siapa saja yang dalam kehidupannya beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, takwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang tersebut, siapapun dia. Asal dia orang beriman, orang Islam. Maka hadirin mulia, Nabi Ibrahim pun akhirnya diikat tangannya. Kayu pun sudah ditumpuk-tumpuk, 40 hari baru disiapkan kayu itu yang besar-besar untuk beliau ini dibakar di sana. Disiapkan juga ketepel untuk melemparkan tubuh beliau. Maka mulai datang malaikat angin, malaikatnya membawa air, menawarkan jasa-jasa untuk menolong Nabi Ibrahim. Bahkan seekor burung juga datang menawarkan diri untuk membantu memadamkan api yang nanti akan membakar dirinya. Maka Jibril pun datang, semua malaikat pun datang menawarkan pertolongan, maukah saya tolong? Semua tawaran-tawaran para malaikat tadi ditolak oleh Nabi Ibrahim. Kalau semua ini tawaran keinginan kamu, saya tidak mau. Tapi kalau Allah yang menolong, saya mau. Maka beliau zikir kepada Allah, tawajuh kepada Allah, berpegang kepada pertolongan Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hadirin rahimakumullah, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Maka dengan izin Allah, dengan kudrat Allah, api yang begitu besar sekali, kelihatannya memudaratkan, tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak ada izin Allah untuk membakar, tidak bisa membakar. Api tidak bisa membakar, air tidak bisa menenggelamkan, kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun laknatullah alaih tenggelam, tapi Nabi Musa tidak tenggelam. Pasukannya sahabat radhiyallahu ta'ala jalan di atas air, bukan dengan kaki, dengan kuda. Kudanya tidak tenggelam. Atas izin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pelajaran hadirin Allah Ta'ala. 40 hari, 40 malam Nabi Ibrahim dalam api. Allah telah Subhanahu wa Ta'ala telah ngobrol kepada itu api, karena api makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkanlah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berada dalam api selama 40 hari, tidak ada satu lembar pun bulu-bulu rambut yang tumbuh di tubuh beliau yang terbakar. Mendapat makanan, mendapat minuman, mendapat angin dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita gantungkan kehidupan kita. Kita bertawakal kepada Allah. Ciri-ciri orang beriman adalah tawakal kepada Allah. Ciri-ciri orang beriman takwa kepada Allah. Takwa melaksanakan perintah Allah, takwa melaksanakan hukum Allah. Apabila seorang bertakwa pasti akan bahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan manusia dunia akhirat Allah letakkan dalam Islam. Meri api puri insan ki kamya disirap kisrap Allah widin rakkahe. Allah की दिन किसी वक्त भी कामयाबी नहीं है। इसके लिए दिन के मेहनत, दिन के हमारा मकसद जिंदगी है। ईमान और अमल सालिहात हमारा मकसद जिंदगी, दुनिया भी बनेगा और आखिरत भी बनेगा। ये दुनिया हमारा मकसद जिंदगी नहीं, हमारा मकसद जिंदगी वो मरने के बाद की जिंदगी है। वहाँ हमेशा हमेशा जिंदगी, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि पूरे अनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत वहाँ रखा है जन्नत के अंदर। इसके लिए हम इस दुनिया के अंदर ईमान की बनाना बहुत जरूरी है। ईमान की मेहनत, यकीन की मेहनत, ईमान और अमल सालिहात की जिंदगी, इस दुनिया का टाइम हमारा बहुत कम है। अल्लाह की बारे, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की कुदरत हमारा दिल में आ जाए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा रब है, कोई
कोई रब नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा खालिक है और कोई खालिक नहीं है, और अल्लाह सुबह हमारा मालिक है और कोई मालिक नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा राज़िक है और कोई राज़िक नहीं है। माल और मुल्क जिंदगी नहीं बनते, तिजारत नहीं बनती, तिजारत और तिजारत वाले जिंदगी नहीं बनती। जिंदगी बनते अल्लाह के अहकामात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका, दुनिया भी बनेगा और आखिरत भी बनेगा। इसके लिए मेरे हमारा भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम अल्लाह के बंदे हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत है। मेरी और आपकी तमाम इंसान दुनिया कामयाबी और आखिरत की कामयाबी सिर्फ दीन इस्लाम का यानी हमारा मकसद जिंदगी। Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Islam, agama Islam ini adalah maksud hidup kita. Maka orang yang berpegang kepada Islam, dia pasti dan pasti akan sukses. Orang yang membela Islam, memuliakan agama Islam, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia akan gagal. Amalnya tidak akan diterima, dan dia di akhirat nanti digolongkan dalam golongan orang-orang sangat menyesal, karena dia mencari agama selain Islam. Agama yang diterima Allah adalah agama Islam. Maka kita bantu, kita pikirkan agama Islam, kita pikirkan umat Rasulullah, bagaimana setiap orang bisa taat kepada Allah, setiap orang bisa mendekatkan diri kepada Allah, setiap orang bisa memakmurkan masjid, setiap orang bisa sujud kepada Allah, setiap orang bisa mengingati Allah, setiap orang bisa bersedekah, setiap orang bisa berinfak, setiap orang bisa berkorban. Kita pikirkan. Maka kita umat Rasulullah, umat yang bertugas amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, kalian adalah umat yang terbaik. Jadi umat yang terbaik ini kita apa? Belakangan datang tapi awal masuk surga. Belakangan datang awal masuk surga dan pimpinan umat-umat dalam surga. Karena nabi kita adalah imamul anbiya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ukhrijat linnas, kita dihantar untuk menjumpai manusia, menyebarkan agama sebagaimana para nabi, para rasul, sebagaimana para sahabat. Maka hari ini serusak-rusaknya umat, Allah tidak akan hantar nabi. Tetesan darah, nanah tidak akan hantar nabi. Allah tidak kirim malaikat untuk bagaimana manusia beriman. Tapi Allah kirim orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memikirkan daripada agama Allah di seluruh dunia. Ukhrijat linnas, ditampilkan untuk manusia. Apa kerjanya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ajak kebaikan, cegah kemungkaran, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir, hadirin dimuliakan Allah, kita niatkan sama-sama bagaimana sisa umur kita, hidup kita di dunia yang singkat ini betul-betul kita pikirkan bekal-bekal kita di akhirat. Karena Rasulullah katakan, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupan sebelum kematian datang menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.